सगळे प्रेस बॉंग वेलकम. आयज मुद्दामून प्रेस घेवपाक कारण म्हटल्यार 17 तारखेक कावन्सील मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक शिफ्टिंग ऑफ KTCL बस स्टँड आसलेलो आनी डेपो आनी ते मिटिंगेक आमचे वॉर्ड कावन्सिलर प्रिया रावतान ऑब्जेक्शन हाडलें. ऑब्जेक्शन कित्याक हाडलें? फर्स्ट म्हटल्यार तो रोड आनी डेपो जो जागो आसा पळय तो फिजिबल नासलेलो आनी ना. हांव म्हणटा की लास्ट टायमूय जेन्ना मिटींग जाल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली तेकाय आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी खंय तरी तेणी आतां 4च दीस उरल्या कावन्सिलाक आनी 4 दिसांनी खंय तरी डिजॉल्व जाता आनी एडमिनिस्ट्रेटर लागता. 4 दिसांनी तेणी हो पॉयंट घालून खंय तरी पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट केला म्हणटा हांव. पॅनीक कित्याक म्हणटा? थंय तेणी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिवंक ना, इकॉनॉमीक रिपोर्ट दिवंक ना, ट्राफीक सेल रिपोर्ट दिवंक ना, RTO रिपोर्ट दिवंक ना. जे रिपोर्ट जे करून हांव म्हणटा 9,000 × 50 केले 45 करोडाचो जागो म्युनिसिपालिटी KTCLाक दिवंक सोदता जाल्यार खंय तरी ही सगळे डॉक्युमेंट्स जाय. तूं तेका सप्तकाचे खाज्याचो गाडो दिना घालपाक. खंय तरी 45 करोडाचो जागो तूं लिजार करता 2 वर्सां खातीर आनी तेका लागून ते पेपर घेतात कितें करतलो आनी कितें जातलें. हे फकाणाची कामां न्हू. हे चेअरपर्सनान खंय तरी हें सिरियसनेस घेवन करूंक जाय आसलेलें. खंय तरी तो रॉंग गेलेलो आसा. अजुनूय टायम आसा. हांव हांगासर प्रेस घेवपाक आमी हांगा आयज बसलेले आसा की रिक्वेस्ट करता जे तेणी डिसिजन घेतलां विथआउट पेपर्स विथआउट डॉक्युमेंट्स ते तेणी स्टॉप करचें आनी तेजे प्रोसिजर फुडें करचो न्हू. तशेंच सेकंड थिंग म्हटल्यार सपोज हो बस स्टँड शिफ्ट जालो जाल्यार खंय तरी तो बस स्टँड PPP मोडान कन्वर्ट जाता. आमी 27 जुलयाक फर्स्ट प्रोटेस्ट म्हटल्यार जाता लोकल प्रोटेस्ट जे करून 150 लोक सुमार हाडलेले आनी म्हाका दिसता प्रेस भाऊय हांगासर सगळे प्रेजेंट आसलेले आनी 150 सुमार लोकांनी आमी सांगलेलें की आमकां PPP मॉडल नाका. PPP मॉडल कित्याक नाका? PPP मॉडल म्हटल्यार आमचें गोवा गव्हर्मेंटाचो जागो हो प्रेझेंट गव्हर्मेंट BJP सरकार आसा तो विकूंक सोदता दिल्ली पार्टीक. टोटल 29,243 स्क्वेअर मिटर जागो आहा. तितूंतलो 11,243 KTCL बस स्टँड, ओन्ली बस स्टँड, डेपो ना भितर. आनी 18,000 जो जागो उरला पळय तो NBCC तांकां दिवपाक सोदता. ते कितेंय करूंक सोदता. थंय स्पा घालपाक शकता, थंयसर लक्झरियस अपार्टमेंट करपाक शकता, थंयसर आनी कितें कर खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमकां हिडन आसा. आजून आमकां जे रायट टू इन्फॉर्मेशन आमी मागला तितून आमकां कांयच मेळिल्लें ना. पूण आजुनूय आमी 2-3 कडेन रायट टू इन्फॉर्मेशन मागला, आमी घेतलें. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या वास्कोच्या आमदाराक की जो तो हो PPP मॉडलाचेर करूंक सोदता पळय ते करचें न्हू. तुजें समज पर्सनल कितें आसलें जाल्यार तुवें 10 फावटी चिंतलो आसलेलो. हांव तेका रिक्वेस्ट करता, थंय चुकला आसूंक शकता, तेका वयल्यान दिल्लीच्यान बी प्रेशर बी येयला आसूंक शकता, नाजाल्यार चीफ मिनिस्टरानूय प्रेशर घातलोच आसूंक शकता की गोंयांत खुबशे प्रोजेक्ट जे हाडटात आनी गायब जातात. तसोय तेका हाडला आसूंक शकता. हांव तेका रिक्वेस्ट करता की PPP मॉडल तूं आमकां नाका. जो कालूज आल्मेदान पयलींचो प्रोजेक्ट हाडलेलो तो आमकां जाय आनी तो बरो आसलेलो. जे स्वप्नील बाबान आमचें सांगलां की सगळीं ऑफिसांच अंडर वन रूफ. आमकां जो हॉल जाय AC हॉल तो आसा, भितर शॉप्सां आसा, बरेचसो कॉम्प्लेक्स जातलो, बस स्टँड आसा, डेपो आहा आनी सगळें सुरळीत जातलें, सगळें बरें जातलें. तशेंच सपोज हांव रिक्वेस्ट करता सगळे कावन्सिलरांक जे वास्कोचे कावन्सिलर आसले 4-5 जाण जे ओपोज केल्लो म्हटल्यार जेन्ना प्रिया ओपोज करताले ते म्हणटा ते दुसरे डायवर्ट करूंक सोदताले टॉपीक आनी खंय तरी तेंच्यांनी सपोर्ट करूंक ना. हांव तेंकाय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हो डेपो पयलीं हाडपाक दिवचो न्हू. कित्याक आसा डेपो हो रिस्कान आसा. हेज्या पयलीं कावन्सिलराची आमची मिसिसूय थंय एक्सिडेंट जावन डेथ येयल्ली. असलें जावपाक जायना.
तुम्ही पर्सनली पळया, आपले घर आसा समजून तुम्ही बिहेव करा, एक्ट करा. सगळ्यांक मागता हांव, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळे कावन्सिलरांक, पूण 24 कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता. थोडे सड्यावयल्यांनी आमकां सपोर्ट केलोलो, इवन आमकां दाबोलेच्या कावन्सिलरांनी सपोर्ट केलो. वास्कोकारांक स्पेशली रिक्वेस्ट करता की मातशें कितें तुमच्या तकलेन कोणी घोवणयला, तुमचे कोणी शाल घालून तुमचेर प्रेशर हाडला जाल्यार तुमी मातशें थंड जावचें, लोकांक त्रास करचे न्हू. वास्कोकारांक जो भशेन तो पीपीपी मॉडल येयल्यार लोकांक त्रास जातलो आनी तशें करूंक दिवचें न्हू. तशेंच सपोज हांव 2 दीस दिता, आयच्यान सॅटर्डे, मंडे, ट्युजडे सुद्दां आमकां आमदारा कडल्यान नाल्यार आनी खंयचे कडल्यान न्यूज येयना जाल्यार आमी वेनिसडे 22 तारखेक 4 आमी पिसफूल प्रोटेस्ट आमी करपाचो चिंतला. सपोज करिना जाल्यार, ना जाल्यार आमी करचे ना तेंय सांगता, ना जाल्यार आमी 4 प्रोटेस्ट करतले. त्या प्रोटेस्टाक हांव सगळे आमच्या वॉर्ड नंबर 15च्या लोकांक जे लास्ट टायम येयल्ले तशेंच संख्या वाडोवची. आमी चड इफेक्ट जाता जेन्ना करून आमचे वॉर्ड दोनूय सायडीच्यान आसा आनी आमकां चड इफेक्ट जाता. हांव मागता सगळ्यांनी त्या प्रोटेस्टाक येवचें. तशेंच आमचे सडा, मुर्मुगांव तालुका, फूल कोर्तालीम, पिटर आसात, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे हो बस स्टँड आमच्या फूल तालुकाचो बस स्टँड आसा. हांव मागता सगळ्यांनी येवचें, सगळे एक्स चेअरपर्सन, इवन आमदार, तिनूय आमदार, एक मिनिस्टर, हांव तिगांकूय इन्वायट करता ते दिसा येवचे तुमी आनी लोकांची आयकचें. आमचो प्रोटेस्ट कितें जाला तुमी म्हणटा हांव तेंकांय इन्वायट करता. तशेंच सगळे एक्टिविस्ट तेंकांय मागता, एक्स चेअरपर्सन, सरपंच, बोगमालो पंच, कुट्टालीम पंच, वेलसांव सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमच्या प्रोटेस्टाक, पिसफूल प्रोटेस्टाक येवचें म्हटल्यार सपोज आमच्या आमदारान समज आमचे सारकें केलें जाल्यार आमकां प्रोटेस्ट करपाची गरज ना. आमचे कावन्सिलरांक समज दिसलें की आमचे सायडीक येवचें जाल्यार तेंच्यांनी येवचें. तेजें लोकेशन जावन आसा आमचो केटीसी बस स्टँड, थंयसर सगळ्यांनी 4 22 तारखेक सगळ्यांनी येवचें. इतलेंच सांगून हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. आनी एकदां वास्कोच्या आमदाराक, तसोच मुरगांवचो, तसोच दाबोलेचो आनी कोर्तालीमाचो सगळ्यांक हांव मागता की तो समज सीएम कन्विन्स जाल्यार तुमी सगळे मेळोन ताका कन्विन्स करा आनी वयर कितें सांगपाक जाय जाल्यार आमी सुद्दां सगळ्यांक मेळोन आमी या आनी हो पीपीपी मॉडल हाडून आमकां प्रोटेस्ट करपाक फोर्स करनाका. देव बरें करूं. नंददीपराव, कावन्सिलर, वॉर्ड नंबर 15. पयलींच शुक्रारा 17 तारखेक आमची स्पेशल कावन्सील मिटींग आसली आनी त्या कावन्सील मिटिंगान एक पॉयंट आसलो की KTCLाक आमची जी म्युन्सिपालिटीचो जागो आसा HPCL कडेन तो हँडओवर करपाचो. हांवें हेच्या पयलीं ह्या पॉयंटा खातीर अपोज केलेलो आसा. अपोज इतल्या खातीर की आमकां खबर आसपाक जाय जेन्ना आमी जो म्युन्सिपालिटीचो येदो व्हडलो जागो दिता तो फिजिबली अप्रूव आसा काय ना, फिजिबल आसा काय ना. कित्याक म्हाका दिसता तो जागो त्या जाग्यार इतले आतां मार्केट आसा, फीश मार्केट आसा, जावं भाजी मार्केट, आमचे मटन शॉप्स आसा आनी सदांच इतली रहदारी आसता थंय लोक बाजाराक येता आनी म्हाका दिसता की तो जर जागो डेपो जर थंय शिफ्ट केलो जाल्यार तो एक हें जातलें एक्सिडेंटल झोन कसो जावंक शकता. कित्याक KTCLचे कितले 70 to 80 बसीस आतां ये वच करतली आनी कशें जातलें तें हांव नकळटा. आनी हेच्या पयलीं तशें एक्सिडंट जावन डेथ जाल्लेली आसा, एका कावन्सिलराची बायल हें जाल्लेली आसा. तर हांव म्हणटा अशें वायट इन्सिडंट परत घडपाचें न्हू, ताका लागून हांवें थंय अपोज केलेलो आसा. आनी अपोज इतल्या खातीर की आमकां डेवलपमेंट नाका अशें ना, आमकांय जाय KTC बस स्टँड जाल्लेलो आमकांय जाय, पूण हांव म्हणटा तो जागो फिजिबल आसा काय ना हें पयलीं चेअरपर्सनान थंय हें करूंक जाय आसलें. कित्याक त्या जागोचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना, इकॉनॉमी रिपोर्ट ना, जावं थंय प्रेजेंटेशन ना, हें कांयच नासतना हो पॉयंट मिटिंगेन येयला आनी ताका लागूनच हांवें अपोज केलेलो आसा. आनी दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार हो जेन्ना जागो चेअरपर्सन आतां दिवंक सोदता ते दुसऱ्या सायडीन आमकां कळटा की हो जो जागो KTCLाक दिला जाल्यार थंय दुसऱ्या सायडीन जो आमकां न्यू प्रोजेक्ट कदंबाचो येवपाचो आसा, जो PPP मोडार येवपाचो आसा आनी जो जागो हांव म्हणटा विकपाक काडलो सारको जाल्यार तो प्रोजेक्ट आमकां नाका. जो आमचो पयलींचो प्रोजेक्ट जो सँक्शन जाल्लेलो आसा
तोच ॲक्च्युली बरो आसा आनी तेकाच लागून आमी थंय अपोज केलेलो आसा. हेच्या पयलीं वास्कोकार एकठांय जावन थंय आमी अपोज केलेलो आसा. पूण आनी हेच लागून हांवें चेअरपर्सनाक तेका खूब अपोज केला, पूण तेंच्यांनी आमचे तितलेशे कांय म्हणणे आयकून घेवंक ना. आनी सांगपाचें इतलें वायट म्हाका दिसता की वास्कोचे जितले कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करूंक ना. जे आमचे सड्या वयले जावं दाबोलीचे आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. कित्याक म्हाजो पॉयंट जेन्युअल आसलो. हांवें कितें रॉंग सांगूंक नासलेलें. कित्याक हेचे जितले रिपोर्ट इम्पॉर्टंट आसा ते हांव म्हणटा पयलीं सगळे कावन्सिलरांक सगळे स्टडी करपाक मेळोंक जाय आसलें, पूण अशें कांयच जावंक ना. आनी तेकाच लागून हांव ह्या पॉयंटा खातीर अपोज करतालें. सांगलें की कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलें म्हणून. आय वॉज गोईंग थ्रू द नोटीस 13 तारखेक दिल्ली ती आनी मिटींग 17 तारखेक जाल्ली 10:30 AM. गोईंग टू द एजेंडा ऑफ द मिटींग जाल्यार point number 14 to discuss and decide regarding temporarily handing over the HPCL land of the Marmot Municipal Council to the KTC. There is note ना आणि तेचेर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना आणि कसो इशू घेतलो तेचेर काय डिस्कशन जावंक ना. देर वॉज नीड टू गिव पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन. कावन्सिलरांक कॉन्फिडेंसान घेवपाचें. शी इज बींग द कावन्सिलर ऑफ वॉर्ड नंबर दिस एरिया 15 वेर द प्रोजेक्ट इज कमिंग. एटलिस्ट तिका कॉन्फिडन्सान घेवपा आसलें आनी PPT पावर पॉयंट प्रोजेक्ट तिका दाखोवन तेंच्या शी शोड टू द स्टेक होल्डर म्हणजे लोकल रेजिडेंट्सांक बाबा तुमकां जाय काय ना. म्हणजे दीस सच कायंड ऑफ हॅस्टी डिसिजन आणि लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे तेंच्यांनी घेतलेले आसा. तेचेर हांव निशेध करता. वी वील बी अपिलींग टू द DMA एज वेल एज ट्रिब्युनल लिगल एस्पेक्टाचेर पॉयंट पळयता आनी तेचेर आमी स्टडी करतले. सच कायंड ऑफ डिसिजन हॅज टू बी एज पर म्युनिसिपालिटी बेजीक इन कावन्सील मिटिंग्स बी आसता तेन्ना देर आर सर्टन रुल्स एंड फ्रेम्स केल्ले आहा. त्या प्रमाणे असले एक डिसिजनां घेता जाल्यार इट बी हॅज टू बी प्रॉपरली नोटेड करूंक जाय. नोट घालपाक जाय आनी लायक एक्सप्लेन करपाक जाय पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन. आनी जेन्ना असले कावन्सील मिटींग येता असलो प्रोजेक्ट येता इट शूड बी 2/3 मेजॉरिटी आसपाक जाय. थिंगा 2/3 मेजॉरिटी जाय. हेच्या पयलीं कावन्सिलान येयल्लो तो पॉयंट आनी बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रान्सपरन्सी म्हाका दिसता परत भायर पडलेलो. जाल्यार हेचेर आमी फुडले प्रोजेक्ट घेतला. आतां ज्या प्रमाणे सांगल्यार की HPCLान जे आमच्या कावन्सिलाक म्हाका दिसता रेवन्यू जनरेट जातले आनी देर वर आय थिंक इट वॉज सेटल मोर दॅन 40 crores दिले आनी उरलेले कितें उरले जाल्यार थंय प्रोजेक्ट येवपाक हेंची कितें टर्म्स एंड कंडिशन जाल्यार गव्हर्मेंट थंय तांकां दिवपाक सोदता KTCक जाल्यार थंय हेंच्यानी कशें टर्म्स एंड कंडिशन कितें फिक्स केल्या, कशें प्रोसिजर आसतलें आनी कितें आसतलें. प्रेजेंटली थिंगा जो स्पॉट मॅडमीन सांगल्या भशेन थिंगा ओवरब्रीज केल्ली आसा. ओवरब्रीज आहा आनी ट्रान्सपोर्टेशन इज व्हेरी डिफिकल्ट जाता. थंय मुवमेंट जावंकूच शकना. बागायतर आसा थंय, मागीर वेजिटेबल मार्केट आसा, फ्रूट वेंडर आसा आनी तेच्या फुडें गेल्यार सिने वास्को कडेन पळयलें जाल्यार तुमी असं ऑब्स्ट्रॅक्शन आसा. आतां थिंगासर कदंबाचे बशी येताना तुमी पळयलें जाल्यार इट इज व्हेरी डेंजरस. तेली सांजची आनी सकाळीं थिंगा एक्सिडेंट जावपाचो पॉसिबिलिटीज आसा आनी ते सर्कल इज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट. आनी ह्या सायडीन सपोज तेंच्यांनी HPCLा कडेन सपोज कदंबाचो रूट तयार केलो जाल्यार ट्राफीक खंय मुवमेंट जातलो. इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणल्यार हेचेर तेंच्यांनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करूंक ना. डिटेल DPI रिपोर्ट करपाची गरज आसली. ते बोथ द प्रोजेक्ट एज वेल ट्राफीक इम्पॅक्ट स्टडी करूंक ना हेंच्यांनी. लॉजिस्टीक आनी फिजिबिलिटी प्लॅन ना हेंचो. आनी एक्झॅक्टली पळोवपाक गेले जाल्यार तो लोकांक कॉन्फिडेन्शियल करूंक जाता. आतां ते टॉकिंग अबाउट PPP प्रोजेक्ट 29,000 एंड अबाव एरिया तेतून 11,000 फॉर डेपो दितले आनी बाकीचे एरिया फॉर प्रायवेट. इट इज एक्सप्लॉटेशन ऑफ बाय कमर्शियल पर्पज. आनी जशें सांगलां की उदकाचो इशू हांगा पयलींच आसा. वॉटराची, इलेक्ट्रिसिटीची, सेवेजाची हो सगळी स्टडी करनासतना प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPI रिपोर्ट करनासतना हो प्रोजेक्ट एक हॅस्टी डिसिजन आनी कावन्सील वचपाचो टायम जाल्लो आसा 4 दीस कितें उरल्यात आनी कावन्सिलान हे हॅस्टी डिसिजन कित्याक लागून घेतलें अंडर प्रेशर अशें म्हाका दिसता. जाल्यार आमी निशेधूय करता आनी आमी सांगता की ह्या प्रोजेक्ट कितें येयला जो फुडले कावन्सील आसा तेंच्यानी डिसिजन घेवन प्रॉपर स्टडी करून घेवंक शकता फुडले प्रोजेक्ट. पूण आतां जे प्रमाणे लोकल्सांक नाका आनी मॅडमीक कावन्सिलाक स्वता नासला जाल्यार आमी हे निशेध करता की हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी स्क्रॅप करचो आनी तेचेर डिटेल स्टडी DPI रिपोर्ट सपोर्ट दिवचो. वी आर नॉट अगेन्स्ट द प्रोजेक्ट बट लोकांक कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय आनी ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. Good evening, respected media and all my Vascocars. My name is Swapnil Naik. I am a local resident of Mudvel. Along with me is माझ्या वांगडा आसा ex-chairperson of MMC, Mr. Nandini Raut. त्याच्या वांगडा Mr. नितीन चोपडेकर, जेही ex-chairperson जावन गेल्या.
मिस्टर पीटर, सोशल एक्टिविस्ट, आणि आमची करंट कावन्सिलर मिसेस प्रिया नंददीप रावत. आयज तुमकां सगळ्यांक हांगा आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आमचो KTC बस स्टँडाचो इश्यू. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, जेन्ना आमचे सर्गेस्त श्री मनोहर पर्रीकर CM आसले तेन्ना एक प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो ऑफ 99 CR. तो थंय आमचे KTC बस स्टँड, KTC डेपो प्लस एक मल्टीपर्पज हॉल आनी सगळी जी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आहा ती अंडर वन रूफ येवपाचो तेंच्यांनी प्लॅन केल्लो. बट तेंच्यांनी 28 CR ऑलमोस्ट थंय मोडले आनी तो मदींच तो ठप पडलो. तो कित्याक बंद पडलो तो आमकां खबर ना. आतां लास्ट इयर आमकां जेन्ना कळोन येयलें की गव्हर्मेंट तो ओल्ड प्लॅन आहा तो स्क्रॅप करता आनी एक न्यू प्लॅन तेंच्यांनी हाडला अंडर PPP मोड. PPP म्हणल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, वेरीन लायक गव्हर्मेंट वील गिव द लँड टू NBCC आनी ते आपूण ती टोटल एरिया आसा 29,243 स्क्वेअर मिटर्स. ओके, तितूंतले 18,000 NBCC आपल्याक दवरतले फॉर ह्या मेगा प्रोजेक्ट आनी 11,000 आहा तितून ते KTC बस स्टँड बांदून दिता म्हणून तेंच्यांनी प्रॉमीस केला. हे जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी RTI मागली तेंचे कडेन. आतां हे RTIन तेंच्यांनी आमकां फायनान्शियल तेंचें कितें आहा तें कांयच डिस्क्लोज करूं ना. फक्त तेंच्यांनी कितें दितलें तेंच प्रॉमीस केला. सो तेका लागून आमी लास्ट आमी ओपोज केल्लो की आमकां कळचें, आमकां ट्रान्सपरन्सी आसची म्हणून की थंय एक्झॅक्टली कितें येता म्हणून. रिजन बिहायंड दीस ओपोज थिंग इज लायक वास्कोकारांक फर्स्ट थिंग उदक ना सारकें. आयज तुमी पळयल्यार जॉग्राफिकली तुमी पळयशीत जाल्यार वास्को न्हू मातसो हिली एरिया आहा. न्यू वाडे जावं नाजाल्यार आमचो मांगूर जावं, तेच्या मुखार आमी गेल्यार सड्यार तुमी पळयशीत जाल्यार सगळें ते एरियेन न्हू उदीक इनफ पावना लोकांक. सो हो मेजर कन्सर्न आसलो. एक्चुअली आयच्या दिसाक म्हाका दिसता आमकां फक्त 1 वर चुकोवन सारकें उदीक येता ते बी लो प्रेशराचेर. आनी हितून सपोज एक कसलो मेगा प्रोजेक्ट येयलो, आतां आमी आयकलां कोण म्हणटा 2,000 फ्लॅट्स येता म्हणून थंय, ते थंय येयले जाल्यार उदकाची पुरवणूक कशी जातली हे आमकां हेचेर आन्सर जाय आसलो फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आतां सुवेजीचें हांव तुका म्हणशीत जाल्यार आमच्या वाड्यार आतां लास्ट विकाचीच गजाल, थंय सुवेजाचो ते फुटोन आमी थंय कंप्लेन केल्ली. 4 दीस लोक थंयसून पांय बुडोवन वयताले, तेच तेंचे कडेन सॉल्व जायनासलें. हांगा हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार परत आहले सुवेजीचो इश्यू जालो जाल्यार हितून न्हू दुयेंस बीन पातळोवंक शकता, तितून जाणटी भुरगीं त्रासान पडटलीं. थर्ड थिंग म्हणल्यार आतां जो आमचो KTC बस स्टँड जो लोकेट आहा, ओके, तेच्या 500 मिटर रेडियसान न्हू 3 आमचे पेट्रोल पंप येता. थर्ड थिंग म्हणल्यार आमचो शिपयार्ड येता सकाळचे 8:00, दनपारचे 12:00, सांजचे 4:30. हांगा मॅसीव ट्रॅफीक आहा. ते तुमी रोड पळयशीत जाल्यार तो आनी एक्सटेन्शन करपाक खंयच जागो ना. ओके, ती कॅरींग कॅपेसिटी त्या जाग्याक ना आनी तितून तूं आनीक एक 2,000-4,000 लोक हाडून भरशीत जाल्यार फाल्यां सकाळी न्हू थंय एक्सिडेंट जावपाचो चान्सीस आहा. ते आख्खें फूल कंजेशन जातलें. ओके, हांव आतां काल न्हू सॉरी लास्ट वीक हांव न्यू वाडे तेवटेन एरियेन गेलोलो. जेन्ना थंय पळयलें तेंचे लोकांक उदीक ना, लोक बाबडी ते टँकराच्या फाटल्यान बालद्यो घेवन उबी आसता. पळय हे मेन गव्हर्मेंटान पयलीं चिंतूंक जाय खरेंच ते जाग्याक इनफ सगळें उदक बीन पावता काय पावना हें आमी हाडचें पयलीं. आनी मेन थिंग एक ट्रान्सपरन्सी आसूंक जाय. आमी अशें पयलींसून म्हणटाले. आतां पयर एक मिटींग जाली हितून आमच्या म्युन्सिपालिटीन, तेन्ना आमच्या करंट कावन्सिलरान खूब ओपोज केलो तेका. सो हेच्याकून ते मुखार कितें घडलें तें ती तुमकां एक्सप्लेन करतली. आमचे वास्कोकार जायते वर्सां पयलीं आमची वास्को सिटी ब्युटिफूल सिटी म्हणटाले. आतां जावपा आहा वास्को सिटी डिजास्टर सिटी अंडर द PPP मॉडल. एक्चुअली ते PPP मॉडल न्हू ते, इट इज BPP मॉडल, BJP आनी प्रायवेट पार्टनरशीप जाली ती. इट इज नॉट पब्लीक. कित्याक जितले प्रोजेक्ट्स ते येताय अंडर PPP लायक फॉर एग्जाम्पल चिंबेलान, मागीर जुंता हावस, सर्कीट हावस, पर्वरीम जायते प्रोजेक्ट घेवपा आहा. आनी आतां तशेंच हो एक प्रोजेक्ट पसून येवपा आहा खंयचो तो आतां हो बस स्टँडाच्या नांवाचेर एक जुमला चालू आहा बाय द BJP गव्हर्मेंट. आमचो मुर्मुगांव तालुका एक व्हडलो बस स्टँड आहा तो आमचो वास्को सिटी बस स्टँड, केदवा बस स्टँड. आतां त्या बस स्टँडाचेर आख्खे जे कॉन्स्टिट्युन्सी लोक येताय ते फ्रॉम मुर्मुगांव तालुका, फ्रॉम कोर्ताली टू दाबोली टू वास्को, इवन लोक जो सोडा वयता तो लोक वास्को सिटीचो बस स्टँड यूज करता. पूण हिंगा आतां दुकाक गरजल आहा कितें की जे प्रॉपर्टी दिलोली मेनी इयर्स बॅक जे आमचे गांवचे लोक जे रावताय ते तेंगे शेतां आसलो ती शेतां कन्वर्ट करून ते बस स्टँड दिलोले करपाक. लोकांक एक फेसिलिटी मेळटा म्हणून आमकां बरें एक बस स्टँड मेळटा म्हणून. कित्याक पयलीं आमचे बरें बस स्टँड आसलें, लोक वाडलो म्हणून ते हिंग शिफ्ट केलोले मुणवेलान. आतां तें आतां चालू आहा, कितलीं वर्स जालीं बस स्टँड जायत आहा, बस स्टँड आजून पूण जायना तिका.
हितू करोडांनी पयशे मोडलो आहाय अरावंड आय थिंक सो अरावंड मोर दॅन 20 CR पयशे ऑलरेडी घायलो आहाय तितून हे बस स्टँडा हितून तरी पूण अजून पूण एक फूल फ्लॅज बस स्टँड ना थिंगा आमकां पूण आतां हे स्क्रॅप करून गव्हर्मेंटान EPP मॉडेलाचे बस स्टँड हाडला जी कोणा फायदो हो वास्कोकारांक फायदो ना जी आख्खी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी मुरगांव तालुका जी आहा ती तांकां फायदो ना तो ही फायदो कोणा येता ही पब्लीक सेक्टर जायना ही प्रायवेट सेक्टर फायदो जातलो ऑल द प्रायवेट कोण आतां हो MBCC एक फ्रॉम दिल्ली एक पार्टी येवपा आहा हिंगा आनी ते एक मेगा प्रोजेक्ट बांदपा आहाय जशें आतां स्वप्नील बाबा सांगला दे आर प्लॅनिंग टू बिल्ड अरावंड 2000 फ्लॅट्स आतां हे 2000 फ्लॅट्स कोणाक आमकां वास्को सिटी ऑलरेडी जाला कंजस्टेड सिटी सद्याक जाग ना हो जो मेन रोड येता तो आतां एंटरींग वास्को सिटी आहा ती फ्रॉम चिकालेम टू सेंट एंड्रूज चर्च इज अ बॅकबोन ऑफ द वास्को सिटी ती आतां आमकां इवन पोर्टार वचपा जाय हार्बर वचपा जाय जाल्यार होच एक रस्तो मेन रस्तो आमकां आनी हे रस्त्याचेर हे व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार वीच इज मोर दॅन इमॅजीन 2000 फ्लॅट्स येयल्यार कितू लोक जातलो तो आमकां सो आख्खें कंजस्टेड जातलें दीस इज नॉट अ पब्लीक डिमांड दीस इज अ प्रायवेट डिमांड आमकां डिमांड कितें जाय जे पयलें जे प्लॅन केलोले बस स्टँड तोच बस स्टँड जाय कित्याक ऑलरेडी 20 CR मोडलोले आहाय आतां वी वॉन्ट अकावंटेबिलिटी ऑफ द 20 CR ही अकावंटेबिलिटी मेळना जाल्यार आमकां वास्कोकारांक आमचे मुरगांव तालुका लोकांक मेळना जाल्यार वी आर गोईंग अहेड हेवी प्रोटेस्ट वी वू नॉट कीप क्वायट फॉर दीस सो हांव डिमांड करता BJP गव्हर्मेंटाक मागता सगल्यांक लोकांक मातशें हे PPP प्रोजेक्टाक अपोज करपाक जाय म्हणून आमकां